Bonjour, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant le budget de trésorerie. On a le bilan le 31/12/2010, l'actif passif. On a les éléments de l'actif et on a les éléments de passif. En plus du bilan ci-dessus, l'entreprise vous fournit les renseignements suivants. On a le solde des créances clients 31/12/2010 sera réglé 80% en janvier 2010 et le reste en février 2010. يعني les créances ديال 132,000 درهم 80% غادي تخلص في janvier ou le reste غادي تخلص في février 2010. Les prévisions des ventes et des achats pour le premier semestre sera comme suit. عندنا les ventes janvier, février, mars hors taxe et les achats janvier, février, mars hors taxe. Les clients règlent leurs factures de la manière suivante. 50% dans le mois de la vente, 30% dans le mois qui suit et 20% dans 2 mois. يعني ان les ventes غادي on va encaisser من عند le client 50% في le mois ديال la vente et 30% dans le mois qui suit يعني après un mois et 20% après 2 mois. Le solde dû au fournisseur au 31 décembre 2010 sera réglé pour 85% en janvier 2010 et le solde en février. يعني les dettes de fournisseurs اللي عندي 83,000 درهم 85% غادي نخلصها en janvier et le reste غادي نخلصه en février. La suite de l'exercice عندي les règlements des factures fournisseurs, on a déjà vu. Les règlements des factures fournisseurs se font de la manière suivante. 30% dans le mois de l'achat. يعني غادي نخلص 380,000 درهم 30% في le mois d'achat. 30% ديال 380,000 درهم في le mois d'achat. 60% dans le mois suivant et 10% dans 2 mois. Les salaires et charges sociales se montent à 150,000 dirhams par mois et ne sont pas soumises à la TVA et sont réglées dans le mois même. Les autres charges monétaires sont estimées à 70,000 par mois et sont soumises à la TVA et réglées au comptant. TVA déductible du bilan est réglée en janvier et février avec part légale. La TVA déductible, اللي عندي في البيلان هنايا, il est divisé en deux, en février et en janvier. Il est prévu de renouveler le parc de machines pour un montant de 1 500 000 dirhams hors taxe. Si cet investissement aura lieu en mars, le paiement se fera pour 30% en janvier et 30% en mars et le solde en janvier ou en juillet. يعني غادي نديروا واحد l'achat ديال ou bien واحد renouvellement ديال واحد la machine بواحد le montant ديال 1 500 dirhams. هاد l'investissement aura lieu le mois de mars, يعني في le mois de mars. Mais غادي نخلصوا واحد 30% en janvier ou 30% في le mois de mars et le reste غادي تخلص en juillet. La TVA déductible enregistrée le mois même. Alors, on va voir le travail à faire. Il vous est demandé d'établir le budget de trésorerie mensuel pour les 6 premiers mois. Alors, on attend qu'à 3 mois, on va faire juste les 3 mois. On va commencer par le budget de vente. Alors, budget de vente, عندي 650,000 درهم hors taxe. Donc 650,000 درهم في 1,2 غتعطيني 780,000 درهم et je vais multiplier حتى février و mars حتى هو في 1,2 باش يعطيني تي تي سي. دونك كيف قلنا جونفي غتعطيني 780,000 درهم، فيفري تعطيني 936,000 درهم، مارس تعطيني 1,95,600. غنشوفو كومون لي كليون فا نو ريغلي. Les clients, les clients règlent leur facture 50% dans le mois de l'achat, dans le mois de vente, ou 30% dans le mois suivant et 20% dans 2 mois. Donc, حنا غادي نمشيو tableau des ventes. غناخدو 780,000 درهم ونضربوها في 50% غتعطيني 390,000 درهم او كونطون. غناخدو عاوتاني 780,000 درهم 780,000 درهم غنضربوها في 30% غتعطيني 234,000 درهم، يعني غتمشي لفيفريي. فوالا حطيتها في فيفريي. غناخدو 780,000 درهم نضربوها في 20% غتعطيني 156,000 درهم في مارس، يعني دابخي 2 موا. ابخي 2 موا يعني في لو موا ديال
la vente plus un mois يعني 2 mois في la fin du mois ديال le mois de mars غناخد 156,000 درهم. غنمشيو l'encaissement ديال février ou bien la vente ديال février 936,000 درهم غنضربوها في 50% يعني كونطون غتعطيني 468,000 درهم. فوالا غناخدو 936 غنضربوها في 30% après un mois غتعطيني 280,800. دونك ناخدو 936 واحد جوج تلاتة نضربوها في 20% غتعطيني 187,200. هاد 187,200 ابخي 2 موا يعني غتخلص حتى الموا د افريل يعني غتمشي لو بيلون غتبقى في لو بيلون. غنمشيو لمارس. مارس عندي 1,75,600 غنضربوها في 50%. جونفيي ها هي او باردون في مارس 547,800 و 30% et 20% غادي نخلص فيها في افريل وفي ماي. دونك ما غاديش يكونوا عندي في هاد لو طابلو. غنمشيو لو طابلو دي زاشا. دونك لي زاشا حتى هما اوغ تاكس. الا خديت 380,000 درهم اللي عندي هنا جو ملتيبلي بار 1,2 غتعطيني 456,000 درهم. فوالا 456,000 درهم ينسي دو سويت. عندي فيفري وعندي مارس. هنا لو بايمون ديال لي زاشا غادي يكون voilà le règlement des achats aux fournisseurs se font de la manière suivante: 30% dans le mois d'achat, 6% dans le mois suivant et 10% la fin après 2 mois. Donc 30%, 60% et 10%. غادي ناخدو 456 نضربوها في 30%. دونك جونفيي غادي نخلص 136,000 درهم و800. فيفريي ou bien pardon janvier aussi 456,000 درهم غنضربها في 60% اللي غادي نخلص فيفريي 237,600. غادي ناخد عاوتاني جونفيي 456 غنضربها في 10% غتعطيني 45,600 اللي غادي نخلص ابخي 2 موا. نمشيو لفيفريي 504 غنضربها في 30% او كونطون غتعطيني 151,200 يعني غنخلصها في مارس. في فيفريي في لو ديبي د فيفريي غناخد عاوتاني 504 غنضربها في 60% اللي غتخلص في مارس. فوالا 302 و400. غنمشي لمارس. دونك هنا الا خديت 504 وضربتها في 10% هاد 10% اللي غتخلص نورمالمون في افريل. هنا افريل ما عنديش دونك غتمشي لو بيلون. مارس عندي 573,600 غنضربها في 30%. فوالا 172,080. 60% و 10% غتمشي 60% لافريل و 10% غتمشي لماي. دونك غادي يكون عندي في البيانو ما غاديش يكون عندي في هاد لو طابل. الوغ نمشيو لي زانفورماسيون. هنا عندي لو سولد دي créances au 31 décembre sera réglé 80% en janvier et le reste en février. هنا غنمشيو لي créances اللي عندي 1,320,000 غنضربها في 80% شحال غادي تعطيني؟ غتعطيني 1,56,000. هادي غادي تخلص قال لي 80% تخلص في جونفي. نمشيو طابلو دي فونت ديال لي جونفي. فوالا 1,56,000 هادي هي اللي غادي تخلص في جونفي. عندي 1,320 غنضربها في 20% غتعطيني 264,000. هادي غادي تخلص في فيفريي. فوالا 264,000 فيفريي. نمشيو l'autre information. Donc le solde de créance on a fait ça. Prévision des ventes, la client. هنا le solde dû au fournisseur au 31 décembre sera réglé 85% en janvier et le solde pour février. يعني 85% ديال dette fournisseur غتخلص في janvier. دونك 83,000 درهم نضربوها في 85%.
غتعطيني 705,500. و لو غيست غادي يمشي لفيفري. يعني الا خديت 83 380 درهم وحيدت منها 70 705,500 غتعطيني. نو غادي نعاودو لو كالكول. الا خدينا 830 الف درهم وضربناها في 15%، يعني اللي بقات تعطيني 264,000 اللي غادي نحطها نورمالمون في فيفري. فوالا. نو جو ميكسكوز. غتعطيني 124,500. دونك 15% ديال 830,000. 15% 830,000 غنضربها في 15% غتعطيني 124,500.